So, hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is Tita Mayang and this is Mayumi, our pretty Jack Russell mix beagle. Guys, ayan nakahiga andito sa tabi ko. Hello to our hi! Hi! Hello! Shush, nag-kiss-kiss pa naman ng baby na yan. Matulog na tabi. Tulog na tayo, B. 1 AM na. Sus. Ayan, guys. Hindi pa kami natulog. Antok na si Mami. Antok na si Mami. Oh, ganito si Mayumi, guys. Antok na si Mami. Anak, matulog na tayo, anak. Huwag naman dyan, B. May pimples, Mami, agay. Oh, tingnan nyo guys. Oh. Tingnan nyo lang. Ay, sama. Tulog na tayo, babe. Sina, bye-bye. Bye-bye. Bye, guys. Good night. Ayan, nanghingoto na ako, guys. Nanghingoto na sa Mayumi. Wala, nanghingoto na. Nakul. Oh, nanay ko to na. Uy, kas para ang naadi ha. Mayumi, matulog na tanak. Matulog na ta. Good night, baby. I love you. I love you. Mayumi. I love you, baby. Mayumi. Love ni Mami. Kiss na Mami, baby. Bye-bye. Nakaantok ko si Mami. Ayan, nanghingoto na guys ang akong dog. Sobrang antok na. Ayan, gising na sa Mayumi. Bye guys. This is Tita Mayang signing off. Bye everyone. Yumi, bye-bye na Mayumi. Bye-bye.